Adom Kasee enya ntie se ensia toatoa so nansa e wo savana mantam ni mu a emiaye bi etese bandan kwanta tenga bamboy de mafo ntimi nkoma wo makwa ya sabia ne wo mu ekodi dwa nyina na sese no se de tebia no akasa etie no mene Rebecca endi eho enkomo Becky mesroma hai Mejo so diamond me da sese waje me so potam hofo sese o masetira mu na tesen yo somebody there over Premo e Dakurpe ne banan kwantante mo no ma e kwan na echi nyina ne se inshow eto enene na nsa na inshow no eto to aso nti eno aye banan kwanta market na emumu no tani akwan no esi aye no nti won a wo Dakurpe seripe club ya omo ba jomu no omo ntimi amba tani akwan na ye nti sesi asambo ma no de adestrade to ejase tani akwan na ye no gise mpanyinfo ebom omo ambo mu dia na se emergency ebi obi yare ana se eja ehyi wo mo hono mo dia na se fire service ana se ambulance enti emba hono nti omo stress mpanyinfo mbeba ba ye kwan no ama enti sede yehu no TV so no na che se nansa na nsu etoye no we no ye esubonte bi a aba kwan mu ana se ensunsan atata kwan mu. Hello Becky Mr. Otemenka Emisa Rebecca ente menka na mom kakra na waka na ye fensi ha na eche se emwa na omafo ehianti wo mu a Becky emisa wo huma no chichesi but yehu ena yaten so nti yemfensi ha nsa brepem no se titomo na yato asa enkomochiche no so nti wei eye de ekoso savannah mantam no enkuro ahodo ebi so